دونك هنا كنا قبيله هضرنا على لوس ماكسيلار. دابا نهضرو على كيلكو زو اللي كيلصقو كيسارتيكو فيك لوس ماكسيلار. هنا عندنا لوس لاكريمال. هذا هو لوس لاكريمال، سي ان بوتي اوس كيسارتيكو في هاد البلاصه كنا هضرنا عليها في لا فيديو اللي قبل، قلنا شنو سميتو، سميتها لانسيسور لاكريمال. دونك فاش لوس لاكريمال كيلصق مع لانسيسور لاكريمال كيتسد كيولي ان كانال كيسمى لو كانال لاكريمونازال qui va relier l'orbite avec la cavité nasale. داكشي علاش فاش اون بيرسون كتبكي كيقدر يكون ان écoulement nasal، كنحسو بلي نيفو كيسير. علاش؟ تو سامبلومون كاع لي لارم كيهبطو حتى لا كافيتي نازال، كاينه اون كونيكسيون بيناتهم. il s'articule aussi مع le processus palatal، un processus frontal. هو هذاك اللي هضرنا عليه قبيله، قلنا بلي لوس maxillaire présente quatre processus. Parmi les processus, il y a le processus frontal. On a le processus frontal, mais qui s'articule avec l'os frontal بوحدو، mais aussi avec d'autres os. Parmi ces os, on a l'os lacrymal. هنا كاين l'os nasal، نقدروا نزيدوه باش ويت. Donc هذا l'os nasal. Donc l'os nasal، l'os lacrymal، نقدروا نزيدو حتى l'os frontal إلا بغينا. l'os frontal sélectionné. Donc باش تكمل لينا ليماج، دونك عندنا هنا l'os nasal، le processus frontal de l'os maxillaire، وهنا عندنا l'os lacrymal. ونفس الحاجة في الجهة، يعني سي سيميتريك. دونك هادشي خاصنا نعرفو pour l'os lacrymal و pour les articulations اللي كيطراو ما بين le processus frontal مع les autres os. عندنا un autre os qui s'articule avec le maxillaire، تا هو un petit os اللي كيتسمى l'os palatin. l'os palatin il est formé par deux lames. عندنا une lame verticale et une lame horizontale، وبيناتهم كاينه زاويه قائمه. donc la lame verticale كتميز par deux processus. عندنا le processus orbitaire et le processus sphénoïde. علاش سميتو orbitaire؟ car il participe à la formation du plancher de l'orbite. donc جينا l'orbite وهذا l'orbite كنلقاو بلي راه داخل l'os palatin، داخل في la formation ديال le plancher ديال l'orbite. donc كنسميو هذا le processus orbitaire de l'os palatin. عندنا un autre processus سميتو le processus sphénoïde. علاش سميتو sphénoïde؟ car il s'articule avec l'os sphénoïde. donc إلا قلنا على السفينويد نلقاو بلي حتى l'os sphénoïde كاين sélectionné. donc هذا هو البروسيس اللي هضرنا عليه، s'articule avec le corps de l'os sphénoïde. donc بدا كيبان لينا لو سكيليت كثر. on peut le cacher. entre eux كنلقاو بلي كاينه واحد لانسيسور كتسمى لانسيسور سفينوبالاتين. لانسيسور سفينو يعني سفينويد وبالاتين، لان الى زدنا لوس سفينويد كنلقاو بلي راه جا وسط منهم، يعني ما بين السفينويد وما بين بالاتين كتسمى لانسيسور سفينو بالاتين. لانسيسور سفينو بالاتين. هاد لانسيسور فاش كيتحط فاش ما كيكونش لوس ماكسي لوس سفينويد كتسمى لانسيسور. فاش كيتحط عليها لوس سفينويد كتسمى كانال، حيت دابا ولا كانال. الا حيدناه كنسميوه انسيسور، مي الا تحط فوق منها لوس سفينويد كتسمى لو كانال sphénopalatin. il livre le passage à des artères et des nerfs qui vont participer à l'innervation et la vascularisation de la cavité nasale. donc بحال قلتو هو المدخل اللي كندخلو منه لا cavité nasale pour les artères et pour les nerfs. donc c'est un repère qui est très important. pour la lame verticale, la lame verticale horizontale plutôt. Pour la lame horizontale, il participe à la formation du plancher. Du palais aussi. sorry. Donc on a la lame
horizontale qui participe à la formation de le palais osseux. Le palais osseux, le processus palatin du maxillaire et la lame horizontale du l'os palatin. Le palais osseux est formé par deux os, par le processus palatin du muscle de l'os maxillaire et par la lame horizontale de l'os palatin. Les deux vont participer à la formation du palais osseux ou le palais dur, et qui est le palais mou qui est formé par des muscles, mais pour le palais osseux, il est formé par deux os. Les homologues qui viennent de donc c'est l'extraction pour quelques os qui s'articulent معا. وهادشي علاش مهم aussi car إلا لقينا على cavité nasale ولا لقينا على l'orbite دائما كنهضروا على les repères osseux هما اللي منهم كنتبازاو pour le passage des artères, des nerfs. يعني إلا جا قلنا لك مثلا l'artère ولا qui passe par le canal sphénopalatin, c'est un repère qui est très important pour le sinus axillaire, pour le canal lacrymonasal, pour le foramen infraorbitaire, qui pour imaginer les nerfs ou les artères liquideuses, et ça aide pour la mémorisation. Good luck guys.